An bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni ce aw ka radio suganti la liberté 97.7 tɔmi 7 dalen bɛ o kan anw bɛ laseli kɛ Badalabugu kulu sanfɛla la yan nɔ aw ka jamukan aw dun ko de nin ye ale kɛnɛ sigitɔ ye n'a bɛ sigi tɛnɛn tarata araba alamisa juma nɛgɛ 15 ni ka kuncɛ nɛgɛ 16 waati la ni jamukan ye aw bɛ se ka sɔrɔ liberté télévision sanfɛ n'a sɔrɔla Mali vision bɛ aw bolo 239 ni a y'a sɔrɔla fɛnɛ TNT sati b'a bolo 41 aw bɛ anw sɔrɔ o sanfɛ walima an ka chaîne YouTube a bɛ taa o canal la a bɛ se ka an sɔrɔ o fɛnɛ kan n'a bɛ o ɲini groupe liberté télévision a b'an sɔrɔ o la wa an ka jamukanw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sɔrɔ o sanfɛ n'a a ye a b'a aimer ka partager o cɛ ka ɲi kosɛbɛ o b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara a sabatili la. Bi ye araba ye novembre kalo tile 25 san 2020 maa min bolo bɛ an ka jaw tali la Jakarija Danbele min ye nɛgɛw karafe ye aw ka se ka an sɔrɔ Bamako ani a tɛngu dugu bɛɛ lajɛlen Farafina ani Farajɛla o baara cɛsiri bɛ maa min bolo Sule Jara bisimilayi bulon kɔnɔna na maa min bɛ yen nɔ o de ye Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ ka foli kɛ olu yɛrɛ ye min ye baara in bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsilen don Alimami Samori Ture PDG ale fɛ masakɛ mɔden masakɛ anw bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma waati bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na ka cɛsiriw la bi an ka barosen nin ye a sigitɔ ye a bɛna jiri fɛn min kan o de ye ka fɔ min ye coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mamou Diko ka kɛɲɛ ni Mamou Diko yɛrɛ ka kumalasela ani kulu in yɛrɛ a nunjuru donba ye n'o de ye Isa Kawu Jim ye ko nin ye a jira k'a fɔ a ka laseliw la k'a fɔ conseil national de transition ni o ye CNT k'a fɔ min ye semasi ye o kɔni bɛ ye a kɔnɔna na nka u ka candidat hakɛ min bɛ yen nɔ a ma dantigɛli kɛ o la Isa Kawu Jim anw ka kunnafoni ɲininaw sera ka gɛrɛ a la baro kun fɔlɔ a kɛra fɛn min kan o de bɛ tali kɛ grève minnu bɛ yen nɔ waati ninnu na Isa Kawu Jim a ye a ka hakililanta di o kan ani fɛnɛ min ye ɲɔgɔn samasamaw bɛ yɔrɔ minnu na a kumana olu fɛnɛ kan nka an ka jɛ fɔlɔ a kumana grève ko min kan an k'o lamɛn yanni an k'an ka ɲininkaliw bila. Ayiwa d'accord donc Isa Kawu Jim an bɛ se ka tako filanan kɛ an k'o lajɛ n'a sɔrɔ o fana bɛna min di ka to ɲini kɛ aw fɛ nka ne ni si ma se ka fɛnkɛ a sɛbɛnnen dalen bɛ ɲɛkɔrɔ yan nɔ n'a walawala aw ye. Ayiwa baasi t'a la a tun ka di an ye mɛn dan ye mɛn tigila ye a tun ka di an ye de aw ka se ka Isa Kawu Jim min taara a yɛrɛ da kɔnɔ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la nka o tɛ baasi ye anw bɛna se ka walawalali kɛ a la i n'a fɔ a sɛbɛnnen don cogo min na o tuma na anw bɛ se ka baara kɛ ni o ye an bɛ se ka a bayɛlɛma teliya la walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la parce que Isa Kawu Jim a yira k'a fɔ grève ko min bɛ sen na a ko dɔwɛrɛ tɛ politiki ko de bɛ a senkɔrɔ wa min ye grève ninnu ye maa minnu bɛ grève ninnu maa minnu bɛ ka a ɲɛnɛmaya bi k'a fɔ politiki maaw de don u ni politiki maaw de jɛmakan don a kun ye min ye conseil national de transition ni ka se ka a sigili gɛlɛya a ka kɛ olu ka fɛn ye a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ min ye furancɛla fanga in ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ politiki maaw la u b'a fɛ k'a kɛ fɛn lagosilen ye ka a saboter ko olu tɛna fara u jɛɲɔgɔn kɔrɔ ninnu kan cogo si la min bɛ se k'a to furancɛla fanga in bɛ se ka lagosi sira o sira fɛ Isa Kawu Jim ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ ko ale da tɛna don o la wa min ye semasi yɛrɛ fɛnɛ k'a da tɛ don o la fiyewu Isa Kawu Jim a kumana fɛn min kan a ko kumana fɛn o fɛn min fɔra ko ka a bila sen kan a bɛɛ lajɛlen bilara sen kan nka min ye conseil national de transition n'o ye CNT a ko o de sigili kuma cayalen bɛ politikimaw fɛ ka a sababuya kɛ maakɔrɔ minnu ye
fanga in diabo ka kɔrɔ ko olu de b'a fɛ ni ka hali bi ni furancɛla fanga in fɛnɛ ka se ka a bisi ka a tulu bɔ ko n'o tɛ ko kuma min bɛ ka fɔ k'a fɔ ko sɔrdasiw b'a fɛ ni ka u sɔnni ge fanga la k'a fɔ ko o ye kuma ye ko kuma min ni ale tɛ i kun don o kɔrɔ wa min ye sɔrdasiw ka suganti ka bila CNT ɲɛmaaya la k'ale ɲɛ tɛ baasi wɛrɛ foyi la o la ko ka a sabuya kɛ ko malidenw de don jamanadenw de don wa ko u fɛnɛ ka wulikajɔ o jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ. Isaka Jim a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ parti politique walima syndicat kulu minnu bɛ yen nɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔla olu ma dossier bila nka CEMAC min bɛ Mamudu Diko tɔgɔ la k'a fɔ olu bɛ u ka dossier bila nka ma hakɛ min don o kɔni ma ayiwa ma pereperelatigɛli kɛ o la a ye tigɛlumali kɛ fɛnɛ k'a fɔ maa minnu bannen don ni k'a fɔ k'u bɛ don CNT ale kɔnɔna na ka sabuya kɛ ko hakɛ min dira sɔrɔsiw ma k'o cayara ko ale ka faamuyali la a ko o maa ninnu tɛ dɔwɛrɛw ye o ye olu jɔɲɔgɔnkɔrɔw de ye n'o ye M5 RFP maaw ye ko o ye o maa ninnu de ye a ko ni dun ye a ta k'a lajɛ ko an ye politiko kuma tɛmɛ nin yɔrɔ in na k'an bɛ jamana ko de la sisan nɔ k'o de bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka IBK ka fanga gɛn ko olu kelenw de tun ye IBK a jɛɲɔgɔnw ye ko ni IBK jɛra ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni olu farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ ko n'a ma ɲɛ IBK taara ko dɔwɛrɛ tɛ yen sisan nɔ jamana ko de bɛ yen nɔ wa ko min ye intérêt personnel ko ye n'o o ye yɛrɛkun makaran ye ani yɛrɛkun jufadan makaran ye k'o de bɛ bila ni ka jamana ta ko o ye ale ka hakilina ye a ko tuma na min ye CEMAC ye olu bɛ CNT u b'a sekɔrɔma don don u bɛ a dɛmɛ fɛnɛ wa ko hali ni sɔrdasi bilara ɲɛmaaya la u b'o fɛnɛ dɛmɛ a ko CEMAC ko i k'a dɔn olu jɛlen bɛ ni a ye colonel Maliki Jawo ko o ka kɛ CNT ɲɛmaa ye a ko kuma na o dun ye maa ye maa min n'o bɛ CNSP kɔnɔna na ko a kɛra maa ye fɛnɛ maa min n'a ma girin jɔyɔrɔ si kan ko jɔyɔrɔ dira maaw ma ko nka ko a m'i bolo maanabɔ jɔyɔrɔ nɔfɛ Isaka Jim ka kɔrɔfɔw la hali bi a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ bi bi in na ko min ye politiki maaw ye ani société civile maaw a ko Isaka Jim ka fɔ la a ko kuma na waleya min bi ka kɛ ko sɔrdasiw n'i y'u ta k'u lajɛ k'olu de ye faso ngulomaba dɔw ye minnu k'a fɔ ni ta tɛ se ka kɛ u to ko politiki maaw tɛ n'u nana k'u bɛna baara fɛnɛ de kama a ko kuma ni élection baara bɛɛ lajɛlen n'o la sabatira ni kalafili waatiw sera ko maaw na u ka kalafili kɛ a ko kuma na CEMAC ko yanni duwakun yɛrɛ banni cɛ ko u bɛ na u ka bureau sigiyɔrɔ caman na wa ko bɛ kɛ jamana fan caman fɛ a ko Isaka Jim ka kɔrɔfɔw la hali bi a y'a jira k'a fɔ siga t'a la ale b'a ɲini Bandaw fɛ Bandaw ye hakilina minnu ta ko a kana ka hakilina yɛlɛma maa si ye ko kuma na maa minnu b'a fɛ n'o o ye UNTM syndicat ye ani syndicat wɛrɛw minnu b'a fɛ ni ka fanga k'a lagosi a bolo la ko dɔwɛrɛ tɛ ko fasoden ɲumanw tɛ Isaka Jim ni y'ale ka kɔrɔfɔw ye n bɛ se ka segin a kan nanzarakan na walasa mɔgɔw bɛ se ka minnu bɛ nanzarakan mɛn olu fana bɛ se k'a faamuya cogo min na bɛɛ n'i kunnafoni sɔrɔ sira don mesdames et messieurs merci de nous rester fidèles et bienvenue à l'émission aw dun ko di en ce jour mercredi 25 novembre 2020 sur la radio Liberté la 97.7 MHz la reine des radios. Voici le thème du jour. La sémence de l'imam Mamudu Diko siégera au Conseil national de transition. La sémence, le mouvement de l'imam Mamudu Diko qui a mené la révolte populaire pendant des mois contre l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, clarifie sa position en pleine polémique sur le Conseil national de transition. Elle affiche aujourd'hui sa volonté de jouer le jeu des autorités de transition et de participer au futur Conseil, alors que l'installation du dernier organe de la transition malienne se fait toujours attendre. La polémique à son sujet, elle ne retombe pas. Depuis maintenant 2 semaines, de nombreux acteurs civils et surtout politiques dénoncent un accaparement par les militaires de la transition et notamment de ce futur conseil. Tandis que la majorité des partis politiques ou des syndicats maliens n'ont déposé aucun dossier, la sémence sur le mouvement de l'imam Mamudu Diko a bien des candidats pour le Conseil national de transition. Interrogé, Isaka Jim, le coordinateur général du mouvement, ne souhaite pas communiquer sur le nombre.
de candidats, mais il critique avec vigueur tous ceux qui refusent de siéger au Conseil national de transition au motif qu'il estime que la place accordée aux militaires est trop importante, au premier rang desquels figurent ses anciens alliés de la coalition M5-RFP. C'est un registre de propos de politiciens. Le plus important aujourd'hui, c'est d'unir nos forces. On s'est mis ensemble et nous les autres pour chasser Ibeka et son régime corrompu. La suite logique et l'issue de la transition, c'est une question de principe et aux intérêts nationaux, estime-t-il, mais aussi de cohérence et de patriotisme. La CEMAS soutiendra un militaire à la tête du CNT. La CEMAS est même favorable à la candidature du colonel Malik Diao à la présidence du Conseil national de transition. Parmi les membres du CNSP, la junte militaire qui a réalisé le coup d'État du 18 août dernier, le colonel Malik Diao est le dernier à ne pas avoir de poste dans les organes de la transition. Il semble donc tout désigner. Ce qui fait grincer des dents dans les organisations politiques ou de la société civile malienne, mais pas celle d'Issaka Oudim qui le juge plus que légitime. L'armée est la colonne vertébrale, l'armée est apolitique, l'armée ne sera pas à la présidence et n'aura pas de députés à l'Assemblée nationale. Après les élections générales qui achèveront la transition et donc lors du retour de l'ordre constitutionnel, nous pensons que le candidat Malik Diao saura fédérer toutes les tendances et équilibrer les propositions de loi, confie-t-il. Dès la fin de la semaine, la CEMAS entamera l'installation de ses bureaux en région avec un objectif, mailler le territoire et soutenir partout les autorités de transition. En contrepartie, Issaka Oudim indique attendre de la fermeté de la part des autorités, à commencer par le président Bandao, notamment face à la grogne sociale exprimée dans de nombreux secteurs, car le premier regroupement syndical du pays, l'UNTM, a achevé la semaine dernière une grève de 3 jours et vient de déposer un nouveau préavis pour la mi-décembre. Des grèves antipatriotiques pour le porte-parole de la CEMAS qui assène que ce n'est pas le moment, donc Bandao doit s'assumer. Donc, nous avons nanzarakanama yanyi nyiningali minum bla nyiningali fla nyiningali follow semasi Mamoud Diko togola kakeni uka nunjurudu baye ani Mamoud Diko reka pumala siba Issaka Oudim aye ni krofo minum fo ni nye au ka hakilanta ye jumenye aka krofo nunu na ya famuya ñingali flana munna bi politique mogo fra société civile mogo kan ani syndicat be ka siran sodasi blali ɲɛ conseil national de transition ɲɛmaya la munna. Donc voici les deux questions. La CEMAS de l'imam Mamoud Diko siégera au Conseil national de transition. L'information a été donnée par le coordinateur général du mouvement Issaka Oudim et porte-parole de l'imam Mamoud Diko. Que réagissez-vous de cette décision de la CEMAS? Deuxième question, pourquoi craindre un militaire à la tête du Conseil national de transition? Appelez pour participer, appelez au 66 74 33 48. Warasa kaudado barola, abseka weleli ke biworon woro biwolon vla nani, bisabani saba binani aniseki. Radio Liberté do émission Audun Kodi abseka soro fene anga LTV sans fait ni Malvision Babulo 239 walman TNT Satu Babulo 41 walma abtanga chaîne YouTube kan abe jemunkan nunu dafale soro yenino barusira niya dale ne ka nyine sile jarafe aka nega juru labla. Allo Bansejo koro bubula ini klini fama Bansejo murade tumela nga koro mbini jalaki de mbi jalaki mate i koroke bugonga be nyoni gabi ya bugole ai mati koroke bugonga iba nyoni gabi na iba fo yibse ka fo gima dawa kamo ya bugole parce que ni koroke wele nay na to communication na kaka iga appel tige walma tata koro utadia ere wallahi matige itata wa ni ata fene ba tige ka to communication ku menna ni wakati na ayo bismillah koro nifo
somebody and only money than so madam for to go. Abila me. What was you come for? Alaka no ya ke mura ye. Yara be never man somebody to for. Lambere du wasu. Kaka family bela de info. Kika technician for. Sule Yara. No the one in my that's it, you go to church and I'm so bela de info. Yara. No, counting nani kuma nunte magonya kwa. Ate magonya. Ate magonya. Kasi mado. Nini maujera horo nyala. Ni manye yu boita rola. Ili maku ketan kuli yu kutui. Ile kwe jeta wika gruai. Yoki katombe ta wika gruai. Nenu itapo kanafi nila kushi. Lema pe kale nyininga basi yoki mani sovasi wila panga bana lebi kechuko didi. Anu betade wa uye ale panaka kariya peji uye ale niga kasadi. Anu beka ni suwa la menyere ni ngola kwa. Kalau pelakira pe na pe kalau tani woro. Insi kika hana mo dia ni kama ya pesa ek kale ka fani do duna kono. Ne kuzeno me duna ku ke ja pe ni na kwa. Ko duna kono kaka fonye do assembly president kera so la die kaka kele fone do. Ati. Donc pourquoi vous allez sur moi pourquoi Bouboula aywa mais a foli ko c'est massif na siège conseil national de transition ambado edunye imam Mamadou Diko ka général de comment y wa non iba manque différencier les que quand dinka ko avec Diko tche non association de créer à Togola. À Togola. Diko ta président, ou ya ta kaka pareil. Allez le coco c'est le doigt là. Parce que y a mais direct la ko Diko ni Kaunzin Koko Malika ke président ni ma fili quoi. Parce que a fait ce numéro bena ko Diko ni Kaunzin ko le gouvernement Malika soutenir. Je demande plus forme ta démenti catégorique. Kaboko Diko ma ka accord Diko Malika ke CNP président conseil national président. Ta jasin sa boy kalon. Na le ka mo be kai sa tanana skeli. Le Diko ma pour marcher. Pour que ça soit sous le konde au kakai. Le tchien. Ta je demande pas démenti catégoriquement. Parce que mo kalon tchien. Absika fona toye sa tananga skeli ya kabo Diko le ordudi aboko Malika ke senze président teke ye bo demanti hakke ga na karti dilema aku kanga pri do du ma bandri ne da ma ka pri aku kanga Diko ma do maka ko kalama do teke levi fai ari Diko dai ni position internet ne te kwa kon il faut que je sois très clair et net. Quand vous ne pouvez la solution imposer, assemblée courant. Là, c'est où il y a bête. Vous êtes président, vice-président, ministère Nyanama Bebou, ou Gassonou Takabra, Yoro Nima Romela. Si ça sera politique, position de Kanga Yelama, référendum de Kanga Yelama, partout où il y a une question, quoi de ta fouille, pour que sur la cible, Nyama Yala, n'était Yanaï. Il faut que ça soit très clair. N'attention là. Ma part c'est que n'attention. Donc pour aussi soutenir là. Voilà. Ma faut qu'on a donné. Mais quand il y a mon dit sur la vie de ma. Et on a créé un régime militaire là. Donc quand nous avons fait. Krobouboula, est-ce que mais c'est massif c'est qu'à doit là. C'est massif c'est là. C'est massif organiser. Mais candidat Joli de Tara, comme il dit Massonga, Hakefo, candidat Semasi Tola, candidat Wallahi, Neta Kalamanete Semasi la, Nete Douala. Et qu'on ne va là, Neta là, Wallahi, Ariam Sen Netala, mais même 5 qu'elle pour là, Moudé Nefana. Parce que Hornabo, il n'est pas battu, Maudé sera one mitridala. Maudé Tara Samba, Olu ka fomi ka tla ka fo ni be sarambe dore da no be samba ko ne go sira ko mo da fa ko ga tugu na fa ko bi ne to ya ko
Il faut que ça soit très clair. Bouboula est indépendant de qui que ce soit. Les m'appellent, mais tu vois là. Je refuse catégoriquement. Parce que c'est plus de vie. Non, mais ça va passer. Il va calmer. On est sur le mingue, naïve de calama. Mais mon gars, ça n'a pas changé. On a tant de musique. Mais mon gars, ça a claqué. Naïve n'a que pour moi. Tout le monde en là. Et il y a un peu de sur la joue. Sur la joue, quand on est quand on est encore. Suratu kadale katema onkawa akadai katema ga ubi akadai katema almami ga ubi marian jumanga ambele suratu bayo le suratu ga ta kele ga anga mo foro e ba kalama e bursi mo de malo foro bende kanga jini pas de jadi o me mu ina una ute ta kele ka furu kanga balo tu ni chena na chena fode ile ma pa to ma chite ma do arjana la ala de ma do. Je suis très catégorique. Ni maman qui veut dire qu'elle est dédiée, mais dit qu'elle est. Wadou le sara. Le sara ou amamsa nous est là. Ok. Ou tato et flambeau de dama bassé. D'accord. Et quand on dit quoi avec doigt là où il y a fouillé. Là, va qu'à ton doigt là où il y a fouillé. Mais on sait doigt là, puis on sait doigt là, fini. Parce que non, de sara pour le changement. Allez, le gars a vu soutenir les changements derrière. Ok. Mais si doit là, il y a des changements derrière. Tapi ko ingara munde yala mara ala jesu me horonya ete ma bla ka bo donc ala ni mai e ko ka pe kai me mo be tre ko muna ok ça c'est une livre ala ki me ka ke amina rabbi allah ko ala ka muran ko ya 66 74 33 48 bi woroni woro bi wolum vla annani disaba binani segi allo walo anche to di jami ban wole ka bomi to Ibrahim Dara garanti bugo aywa na sur la ye jamukan damne me ka ujimi ka la selo ni famiyali sur la be akilna jume dima sabya yaira ka fo ko sente simasi be ye konana wa nya be fo wasi rumbi fo ka barala ala ka sidan kelani ya rabbi allah ka salis kirbe fo wasi baro sanni lafiya lin kun lafiya yere de basiru hali kunu ne ma bɔ ka nin yɔrɔ ni fi ɲɛna n ko hali so ala ni surasi ninnu u ka nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ sinba ko ye fɔlɔ a bɛ mɔgɔ tɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ k'aw tɛ surasiw fɛ de basiru k'a sɔrɔ o tɛ an bɛ surasiw fɛ ko in bɛ ka taa taabolo min na tan de tɛ tan de man ɲi est ce que i bɛ kan ka ala kan ka kuma faamu tan de man ɲi kazu ti nana kɛ i n'a fɔ ale bɛ surasiw fɛ ka tɛmɛ anw kan basiru ne sira kati kan kɔnɔ basiru soso cɛla yen nɔ u ti nana kɛ i n'a fɔ u bɛ surasiw fɛ ka tɛmɛ an kan k'an ni surasiw bila ɲɔgɔn na mais sirankun yɛrɛ ye mun ye surasi e siran yɔrɔ ye mun ye surasi bilali la CNT ɲɛmɔgɔya la an sirankun ye min ye ni surasiw bilala nin ɲɛmɔgɔya la kɛlɛ de tɛna kɛ bilen surasiw bɛna na a kɛ u yɛrɛ ka nafa ɲini dɔrɔn de waje ye pilote de mɔgɔ tɛ armée de l'air kuru kɔnɔ min bɛ avion dɔn ka tɛmɛ waje kan e bɛ taa mun ɲini assemblée kɔnɔna na tuni bɛna taa ci tɛ ci Basiru n b'i fo ala k'i mɛn a la amina rabi merci 66 74 33 48 bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula naani bi saba ni saba bi naani seegin allo allo Basiru bonsoir monsieur i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Boubacar Ba depuis les communes de Bankoumana. Monsieur Boubacar Ba, la sémence de l'imam Mohamed Diko siégera au Conseil national de transition. L'information a été donnée par le coordinateur général du mouvement, Issa Kaoudim. Que réagissez-vous de cette décision de la sémence? Kaoudim, Nebeka, Haklina, Mirika, Tana, Rominabi. Politiki ye kɛlɛ min kɛ politiki na sira la a kana sira jɛngɛ ne ɲɛ bɛ jɛngɛli yɔrɔnin dɔɔni de la ka ko la parce que ni mɔgɔw dera ka wara faga aw kana dɔ kana don a golo la k'a bɛ dɔ siran tuguni CNSP bɛ ka a m'a fɔ desi a k'a bɛ don ɲɔgɔn kɔni yan o tɛ baasi ye nka a ka tɔw lajɛ a mɔgɔ kelen ko tɛ jamana ko de don a y'a daminɛ ni jamana ko min ye pour que f'a ka jamana kelenw de défend kana ka tɔn défend ko ye o yɔrɔ kɔni o kojugu dan de ye
parce que n'i y'a ye bɛɛ sɔnna ka sugu mun fɔ o tugun ko jamana ko de ma tɔn defan ko tɛ dɛ ne tɛ M5 la ne tɛ parti fosi la mais jagoya n bɛ politique kɛ hali ni bɛ ka du kɔnɔ i bɛ politique kɛ donc kaw Jim a ka jamana lajɛ ne kɔni b'o fɔ ale a ka côté kɔni a kana kɛ yɛrɛ makara a ka jamana lajɛ ne kɔni b'o f'a ye mais siranyɔrɔ ye mun ye sɔrɔsi bilali la CNT ɲɛmɔgɔya la Conseil national de transition a siranyɔrɔ ye jumɛn ye parce que Basiru an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sɔrɔsi ninnu de tɛ ka bɛnkan fosi de bɔ a sira fɛ o de y'a siranyɔrɔ de ye i hakili lajigi Mali mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u dalen bɛ sɔrɔsi fanga la a bɛ i n'a fɔ olu ma Mali histoire lajɛ ka ɲɛ quoi n'i ye Musa Tarawele lajɛ a nana de ko Modibo ka bɔ yen u bɛna o yɔrɔ labɛn politique mɔgɔw kana mais a ye Mali janfa san 24 k'i sigi Mali kunna donc ni olu fana nana u ka daminɛ la lajɛ kɛra ko ka ko la taa cogo cogo k'u yɛrɛ ka décision bɔ ka na a fɔra ko ka ɲɛmɔgɔw ta critère fɛn fɛn na u ma sɔn a si ma u y'a bɛɛ k'u sago ye ministres ta kɛra ten u y'a k'u sago ye sariya jamana sariyaw de bɛ ta yan jamana bɛɛ la baara ni sariya minnu o tɛ ko fitinin ye dɛ hali olu yɛrɛ bɛ gɛrɛndɛ min kɔnɔ bi Mali bɛ gɛrɛndɛ min kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi Mali assemblée de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la sinon Mali tɛ jigin nin kɔnɔ o bon Mali jiginnen bɛ dingɛ o bɛɛ labɔ yɔrɔ min na bɛɛ de ka kan ka don yen sa olu ye mankan tɛ k'i taa o ɲɛmɔgɔya nɔfɛ tuguni politique mɔgɔw de ka kan ka lajɛ ka don yen ba a baara fanba ye politique de ka baara ye yen nɔ mais o tɛ bali k'u tɛ kɔlɔsi ni bɛnmakan min tara o de bɛ waleya mɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ ne fɛ politique mɔgɔw de b'a ko a dogodogo yɔrɔw de dɔn ka tɛmɛ olu kan mɔgɔ bɛ tila k'i nara fɛnɛ bɛ fɛn min dɔn i tɛ fɛn min dɔn k'i ni bala ye ma ni jamana dɔn ko don dɛ voilà ne fɛ o y'a siranya yɔrɔ de ye ok d'accord Boubacar merci 66 74 33 48 64 74 43 allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min monsieur Keita quartier jumɛn n ko quartier jumɛn Keita d'accord Keita kaw Jim ka ni lase ninnu i ka hakilina ye jumɛn ye a kan n'a sɔrɔla i ye jamukan daminɛ lamɛn suratu ka assemblée sigili Bɛɛ ka sira ye min na n ko semasi Imam Mamadou Diko tɔgɔ la ka kɛɲɛ na Mamadou Diko ka kuma lasela ani semasi yɛrɛ nujuru donba ye n'o ye sa kaw Jim ye a ko semasi bɛna don Conseil national de transition na wa u bɛ sɔrɔdasiw senkɔrɔma don don wa min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ye hali n'u ko ka bila Conseil national de transition ɲɛmaaya la k'olu jɛlen don ni a ye i ka hakilinata ye jumɛn o de man ka kɛ parce que kaw Jim ka vraiment n t'a dɔn an bɛna mun fɔ kaw Jim la ko la bilen kaw Jim donna maliyɛn ka maliyɛn ma yɛrɛ i bɛ tila k'a juru tigɛ n'o ye kaw Jim ye maliyɛn janfa an tɛna ale ka kuma lamɛn sɔrɔdasiw k'u ɲɛsin u ka baara ma mais e yɛrɛ siranyɔrɔ ye jumɛn ye sɔrɔdasi kɛli la CNT ɲɛmɔgɔ ye ni sɔrɔdasi kɛra CNT ɲɛmɔgɔ ye an ka nɔri kɛlɛ bɛna kɛ cogo di parce que ne tɛ kɛlɛkɛtigi ne la bilen parce que olu de kan ka taa kɛlɛ kɛ ne ni ninnu sigi jamana kadiri filasi la politique mɔgɔw kan ka sigi yɔrɔ min na bɛɛ de bɛ taa kɛlɛ kɛ sisan an y'an ka jɔrɔ sɔrɔkɛ ko de la ka gouvernement ko to yen nɔ ne hakilina de y'o ye a ka di an ye sɔrɔdasiw ka taa kɛlɛ kɛ u ka nin ko to politique mɔgɔw bolo 66 74 33 48 64 74 aw dun ko di allo Konate an tɛ Aba i ye Isa kaw Jim n ye walawalali min kɛ a ka kɔrɔfɔw la i ye faamuyali sɔrɔ a la n ye dɔ sɔrɔ a la a bɛ hakilina jumɛn d'e ma bon a bɛ hakilina min di ne ma ne kɔni bɛ fɛ ka min ɲini Isa fɛ Isa ka sabali de quoi parce que Mali bɛ yɔrɔ min na komi sisan maliyɛnw kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ de pour que an ka jamana bɛ dingɛba min kɔnɔ an ka se k'a labɔ quoi parce que ne nana ka na fɔ ninnu ko k'olu bɛ grève la baarakɛlaw de don n'olu ko k'u bɛ grève kɛ
fa o kuma ɲɔgɔnya kɛ e bɛ se ka sɔrɔsi dɛmɛ e fɛ k'u ni sɔrɔsi communiquer ɲɔgɔn na pour que kow ka ɲa an ka taa fa o kuma ɲɔgɔnya i fɛlɛ ye min ye i ka t'o f'u ɲɛna bon ni e y'i to nin na sisan i bɛn'u tɔ ladigi de ka taa fɛ parce que u bɛna ko kɛ min yɛrɛ u tɛ fɛ ka min kɛ quoi i bɛn'u bila ko dɔ la u tɛ fɛ ka min kɛ quoi bon jamana don jamana y'an bɛɛ de ye donc ni a tira a bɛ ci bɛɛ de da la Ala k'an kisi o ma donc ne kɔni bolo ale bɛ ka min fɔ nin ye o tɛ baarakɛlaw bali u ka foyi la bon m'a dɔn ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen banna baara ma sɔrɔsiw tɛ k'u bɛɛ remplacer o tɛ se ka kɛ sariya de bɛ kow la fɛnɛ i y'a faamu wa donc ni baarakɛlaw ko k'u bɛ grève kɛ u ka laɲini ye min ye parce que ni fanga kura nana dɔrɔn ni i ma baarakɛlaw jate dɔrɔn baarakɛlaw b'a yir'i la k'a fɔ k'olu bɛ yen quoi. Konate e siranyɔrɔ ye jumɛn ye sɔrɔdasi kɛli la conseil national de transition ɲɛmɔgɔ ye. Bon ne siranyɔrɔ ye min ye i b'o dɔn wa. Mɔgɔninfinw na aw bɛna ɲɔgɔn fɛ sisan aw bɛna tiɲɛ de kan mais aw kana dɛmɛ bɛɛ aw kana o kɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a fɔ ko aw bɛna baara kɛ n'o ye quoi. Mali filɛ nin forobafɛn de don mɔgɔ si tɛ ka taa ka mɔgɔ to o de y'a to dɔw ko k'o ta tila k'a d'u ma halisa an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan constitution ma yɛlɛma fɔlɔ a tɛ se ka tila bɛɛ b'o kalama donc ka Mali forobaya to a ma komi an ye bɛnbɛn bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn na jamana marali tɛmɛnenw na donc an b'o bɛnbɛn bɛɛ de dabila k'an ɲɛsin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma pour que ka se ka baara kɛ quoi. 66 74 33 48 64 74 43 an tile. Ça va? I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Cɛman Dramé. Cɛman Dramé. Oui. Quartier jumɛn monsieur Dramé? Ça va, vous allez bien? Pardon? Oui. J'ai dit vous nous appelez d'où? De Nyamakoro. Nyamakoro. Oui. Ayiwa n'a sɔrɔla i ye Kawujim a ye laseli minnu fɔ n y'a yɛlɛma kumakanw b'an bolo nka a b'i n'a fɔ kumakan sanuyalenba tɛ donc n y'a bayɛlɛma k'a fɔ e ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ a la a ka bɔli in na? Oui, mais tu sais Kawujim la aw k'a ka Kawujim jogo dɔn mɔgɔ ni pays bɔnni ni bɔnɲɛ min fa Kawujim a tɛ taa ka sugu bazin ale yɛrɛ ɲuman k'a tun ye fini de feere sugu la a tɛ taa sugu la ka taa ka fini feere wa? E bɛ n'i jɔ tarika donna ta a bɔra ta i bɛna mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na a ka ko dɔ dabila ten sa mais n'a danbe la ka élection kɔnɔ kɛ mais il a qu'à aller aux élections mais toujours e de da bɛ mɔgɔw da la e ma Bubula yɛrɛ ma kuma ban wa Bubula ye kuma yɛrɛ ban yɛrɛ c'est à dire fɛn o filɛ intervention na a bɛɛ bɛ kuma de pour que ka i yɛrɛ fɛngɛ wa sinon Bubula a tout dit mais que ça c'est quoi ça il faut qu'il se respecte aussi hein. Mais que craignez-vous pourquoi craindre un militaire à la tête du conseil? Non, je crois que ça aussi ton émission a un peu penché. Parce que nous, comme on veut faire Mouna Sorati ou Kanalila, pourquoi vous faire Mouna? Comprenez que l'émission n'est pas penchée. En émission penchée l'intérêt. Ni ye an tagabolo de ye prise de position foyi tɛ na voilà. Allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? N tɔgɔ Mohamed Kone. Monsieur Kone, quartier jumɛn? Nyamakoro Kɔkɔ. Nyamakoro Kɔkɔ. Issa Kawujim ka ni kɔrɔfɔli na k'a fɔ u bɛna don conseil national de transition na n'o ye semasi ye mouvement min bɛ Mamu Diko tɔgɔ la donc u bɛ ye a la a bɛ hakilina jumɛn de d'i ma? Bon a kɔni bɛ hakilina kɔni di ne ma ne ka hakilina ko in kɔni ne ka taga an bɛɛ bolo ta bon a bɛ se ka bɛn a la parce que a ko ko a yɛrɛ ka fɛn politique bɛ fɛ ka taa sigi Mali fan bɛɛ bon mais ni mɔgɔ kɔni jɛra yɔrɔ kɔni na kumakan sugu dɔw bɛ yen nɔ o man ka bɔ i da quoi o fanfɛla kama ne b'a fɔ a ta ka sabali jamana ko don quoi. Mais e siranyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn fana ye sɔrɔdasi kɛli la conseil national de transition ɲɛmaa ye? Parce que olu nakan tɛ nin o ne siranyɔrɔ yɛrɛ ye yɔrɔ min ye olu ko k'olu nana u bɛna intégrer mɔgɔw ka baara kɔnɔ quoi. Bon ni a nana ye k'a fɔ olu yɛrɛ kabini na jɔ fanga wala ni denmisɛnnin yɛrɛ mɔgɔw ta kabako kɔni n'a fɔra mɔgɔw sara mɔgɔ 23 sara nin ko la
o ko bila tan olu ka na ka Mali bɔti bi ɲɛnama bɛɛ ta ka tila ka na tuguni ko n'o ye an ka politique ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na ka élection kura wɛrɛ ɲɛnabɔ ko Mali kura ko olu ka tila ka taa di o ɲɛmɔgɔ fɛn na bon alors que o n'i y'a ta k'a lajɛ a kan ka di politique mɔgɔw de ma olu de kan ka ko nin organiser ani mɔgɔ danaya mɔgɔ jamana kɔnɔ an dalen ni mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu man ka bɔ an ci kɔnɔ a bɛ se ka kɛ civil a bɛ se ka kɛ politicien e ma kuma mais n'o bɛɛ nana di sɔrɔsiw ma bɛɛ bɛ kɛ cogo di jamana minɛnen don nin ko yɛrɛ kɔni an bɛ na nimisa a ko yɛrɛ la kɔni na parce que ko nana kɛ cogo min na maliyɛnw ji bɛ na tigɛ dɔɔnin quoi mais ne kɔni bɛ mun fɔ halisa ko nin ma tiɲɛ quoi an ka laɲini kɛ halisa mun b'a to jamana ka basigi an ka bɛn kelen kan foyi tɛ sigi ka fɔ bɔ quoi ne ka laɲini kɔni o ye inchallah n ka foli bɛ bugu 66 74 33 48 66 74 33 48 aw ka radio do liberté émission aw dun ko di allo allo tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Sɛnɛw Keyita ne b'a wele ka bɔ Lafiyabugu monsieur Keyita Lafiyabugu oui ayiwa Isaka Jim ka ni laseli ninnu bɛ se ka hakilina jumɛn d'i ma k'a jira k'a fɔ CEMAC bɛna ye conseil national de transition kɔnɔna na ani u kɔni bɛ sɔrɔsiw senkɔrɔma don dɔ u b'u u kɔkɔrɔma don fɛnɛ a bɛ hakilina jumɛnw de d'i ma bon hakilina si tɛ ne bolo a la parce que Isaka Jim a bɛ tiɲɛ kan sɔrɔsiw tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Mali kɔnɔ sɔrɔsiya kalanyɔrɔ la a bɛɛ kalanna k'i ka i ban Mali la a bɛɛ kalanna k'i ka na Mali jɔ a kɔni bɛɛ kalan k'i ka na baara kɛ baara min bɛ Mali taga ɲɛfɛ politiki mɔgɔw de ye mɔgɔw latigɛ o la o de y'a kɛ mɔgɔw ban don politiki mɔgɔw la bon minnu bɛ sama na sisan ko n fɛn ka kɛ tan n fɛn k'a don tan tɔ olu bɛɛ tun bɛ gouvernement na an y'u dɔn kuma kama mun ye gouvernement la personne n'a parlé du gouvernement bon maintenant après i bɛ ka tagalen kɔfɛ bɛɛ b'i jɔ ko olu bɛ opposition na n y'a kɛ tan n y'a don tan n y'a bɔ tan Isaka Jim bɛ diya kan a ye tuwa ko koyi ne kɔni tɛ politique la ne kɔni ka président taara n'u ye IBK ye ça je vous dis la vérité IBK était mon président bon lui il est parti puisqu'il n'a rien fait mais quand Jim nous filɛ ka kuma nin ye ko olu bɛ sɔrɔsiw senkɔrɔma don don u ka sɔrɔsiw senkɔrɔma don don parce que sɔrɔsiw fana olu tɛ mɔgɔ dɔn olu bɛ Mali de la u b'a fɔ ko ni sɔrɔsiw sara ko Mali tɛ kɛlɛ tɛ kɛ Mali kɔnɔ donc sabu ka sɔrɔsi ye Mali mɔgɔ 200 de yan Mali sɔrɔsi bɛ mɔgɔ 200 de yan bon n'an sinsinna a ka dɔ bɛ comment dirais-je a ka dɔ bɛna plateau la aw ka fɛn bɛ a bɛ na n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais pour lui ale bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn bon je vais vous dire tout simplement que Isaka Jim ye kuma min fɔ a bɛ tiɲɛ kan n'aw y'a critiquer kɔni a critiquer baw de t'a la mais est-ce que yɔrɔ ye jumɛn ye sɔrɔdasi kɛli la conseil national de transition ɲɛmɔgɔ ye ne sira yɔrɔ foyi t'a la ni sɔrɔdasi kɛra conseil national de président ye ça ne change rien n'u bɛna ko dɔ de labɛn dɔrɔn ka taga o celui qui veut être candidat maintenant à la présidence i ka parti labɛn et sinon ne pas dɔn ni nana i ka parti labɛn kalo 18 bɛ ban fɔ ni élection organisera ni cogoya sɔrɔla i bɛ taa Choguel min filɛ Choguel tun bɛ gouvernement na tuma min na on n'a jamais entendu Choguel en train de parler que il y a mauvaise gouvernance mais a fɔ fɔ an ka kuma caya parti politique mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi olu kan ka kan tigɛ de tel que i bɛ ministre dɔw sɔrɔ olu ye parti 4 kɛ Deblé a fait CEDID Deblé a fait Parida Deblé a été le directeur de campagne de Soumaïla il a été fini par le parti du RTM olu mɔgɔw tɛ se k'a fɔ ko olu ye Mali fɛ cogo di ayi sabali an ka sɔrɔdasiw senkɔrɔma don don u ka transition fɛ élection banna tuma min na ni ye passé la alhamdulilah an b'o k'an ka président ye ka to vacances la mɔgɔ ok 66 74 33 48 66 74 43 aw dun ko di aw ka émission do allo 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 i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Mamadou Kulibali Kati pardon Mamadou Kulibali de Kati monsieur Kulibali depuis Kati ouais
ayiwa i ye Isaka Jim bakuruba la a ye laseli minnu kɛ an y'a fara ɲɔgɔn kan a y'a yira k'a fɔ CEMAC bɛna ye Conseil national de transition kɔnɔna na wa u bɛ sɔrɔdasiw senkɔrɔma tintin fɛnɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ bi n'u bɛ ka grève kɛ k'a fɔ fasoden ɲumanya taabolo tɛ wa maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ni olu b'a fɛ ni ka furancɛla fanga in k'a lagosi ko olu n'olu ka hakilina tɛ kelen ye i ka hakilina ye jumɛn ye a la monsieur Kulibali? Ne hakilina ye min ye a bɛ tiɲɛ de kan malidenw an bali don tiɲɛ de la bi u b'a fɔ ko politiciens olu ye jamana ci k'a daminɛ depuis Alpha Umaru fo ka na bila bi jɔn ye jamana jɔ san 30 ni kɔ an ka moment bɛɛ tiɲɛna k'an ka misiriw ci k'u jeni ka ca nɔ fo ka ka na o kama o kɛra jɔn ko yan nɔ bɛɛ m'o ye wa pourquoi n'o kɛ sɔrɔdasiw m'o tiɲɛ o donc depuis nɔ n'an bɛ tiɲɛ fɔ ni an b'a fɔ jamana ka jɔ a baara tɛ sɔrɔdasiw bolo u k'a baara kɛ ni mɔgɔ bɛ président ɲini na an na ni tension banna an tɛna taa élection kɛ. Mais Kulibali, oui, mais Kulibali, est-ce que vous avez jumɛn fɛnɛ sɔrɔdasi kɛli la Conseil national de faut que tu sois malidenw an ka nin dɔgɔnin ninnu an denw de u mana mɔgɔ min fara u kan ka jamana jɔ a banna. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. 66 74 33 48 biwɔrɔni wɔɔrɔ bi wolonwula ani naani bi saba ni saba bi naani ni seegin allo. Allo, salamu alaikum. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? N tɔgɔ ye Basoro Kulibali di Chelsea. Monsieur Kulibali, quartier jumɛn? Ɲamakɔrɔ Jalibugu. Bien. Monsieur Kulibali, Isaka Jim ka hakilina ninnu k'a fɔ u bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ transition in na et puis Conseil national de transition hali n'a ɲɛmɔgɔya dira sɔrɔdasiw ma olu fɛ baasi tɛ u kan ka dɛmɛ wa CEMAC fɛnɛ bɛ don Conseil national de transition kɔnɔna na o dun y'a sɔrɔ politique mɔgɔw fɛnɛ bannen don k'a fɔ u tɛ don a la a ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛ hakilina jumɛn d'e ma? Voilà, bon, il faut. I ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Kajugu ka kuma ye ne tɛ jigin a la. Sabu Jubato Naji, mɔgɔ tɛ se k'o dun de gansan dɛ. N'i m'a fɔ ko den nin ka ɲi, i n'a fɔ den n'a fa bɔlen don. Sabu Kajugu ni Saramuso hakili la ko ni Kajugu bɔra M5 na, ko ye M5 fanga bannen don. Donc a nana ye bi Kajugu taara olu fan fɛ olu nana ye hali bi foyi ma se ka da. Donc o la wajibi Kajugu bɛ bɔ ka wo ci sisan pour que ka se ka fɛrɛ M5 na tu. Mais nin ye Kajugu fɛ défaite de ne yɛrɛ bolo quoi. E ko ko M5 sara ka su donna. Fɛn min su donna ka ban i b'i kɔfilɛ o fɛn jumɛn na bilen. Donc o la n'i y'a ye hali bi e bɛ wo ci la M5 b'a don da ne bɛ taa ne fɛngɛ bɛ taa. A de man ɲa Kajugu bolo Saramuso ka choix de man ɲa. Bon o kɔfɛ ne fana bɛ ka min fɔ o ye ka Mamudu Dicko ka bonya bɛ a kan kosɛbɛ mais fo a ka to ka kuma o de ka ɲi quoi. Bari sabu n'i ye jateminɛ kɛ bi M5 bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ ka bonya b'a kan u bɛɛ ka karama bɛ a kan mais n'i y'a ye mɔgɔ dɔ b'i nɔfɛ min b'a fɛ k'i buruja hali ni i kumana fɛ ne tigi ka kuma la parce que ne bɛ se ka bisigi a bɛ se ka imamu bɛ ka kuma Kajugu fɛ a tɛ ka kuma la mais ne b'a bisigi o kɔnɔna mais bi imamu yɛrɛ kan ka se ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ min bɛ se ka mɔgɔw lafiya dɔɔni quoi. Sira karamɔgɔ ba degulen bɛ cini kɛ dɛ. Mais e siranyɔrɔ ye jumɛn ye sɔrɔdasiw kɛli la Conseil national de transition ɲɛmɔgɔ? Bon o siranyɔrɔ yɛrɛ ne yɛrɛ fɛ fɛn tɛ ɲɛmɔgɔya tɛ dɛ. Hali Asimu ninnu bɛ gasi minnu na nin ye. Ne yɛrɛ fɛ gɛlɛyaba de don jamana kɔnɔ. Parce que na coup d'état kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka jɔyɔrɔ fasuguya sɔrɔ jamana kɔnɔ. Est-ce que jamana coup d'état bɛ se ka ban wa? Par exemple Asimu kɛra vice président ye ka miliyɔn 100 bila o ka bolo kan. Saramuso caman tuguma kɔ Saramuso yɛrɛ ma a tun b'a tɛ nord la. Ministère de la Défense ta bɛ ten. Bon ni Jawo fana nana bila assemblée ɲɛmaaya la. Mun y'a s'u ma coup d'état de ma to kɛra nin jɔyɔrɔba sɔrɔ. O donc minnu fana bɛ yen olu fana bɛna ɲini ka coup d'état kɛ bon o yɛrɛ dɔrɔn kama ne bolo ninnu bɛ jɔyɔrɔ min na o n'a mankan. I y'a faamuya? O kɔni ne jɔyɔrɔ ko ba de ye parce que ne b'a dɔn hali ni fanga ɲɛnama sigira. Na coup d'état kɔni bɛ se k'i kɛ wura ye jamana kɔnɔ ka ban.
donc la tɛ dɔw ka du yɛrɛ sɔrɔ olu fana b'a ɲini ka coup d'état kɛ parce que coup d'état hɛrɛ la tɛ dugu de ma donc kɔni o ye ne jɔyɔrɔ ko de i ni ce 66 74 33 48 66 74 43 allo allo ne dɔgɔnin Seydou kɔrɔkɛ Bubula ne dɔgɔnin Mandi radio bi kɛrɛfɛ o de voilà an b'i lamɛn kɔrɔ ne dɔgɔnin naam n'i ye di nɔɔni i b'a ɲaga bɔ a la n'i tilala i bɛ mun kɛ i b'i bolo nɛ o n'i bolo kɛ ka bɔgɔ nɔɔni n'i tilala i bɛ mun kɛ i b'a bɛɛ ko ka bɔ a la olu nana sisan vice-président miliyɔn 100 bila o ka bolo kan ye min dalasi n'o kɔnɔ ni malikijɛw nana en tant que président de l'Assemblée nationale joli bɛ d'a fana ma kɔrɔlen 35 de tun bɛ d'o ma président miliyɔn 150 35 par an wa par mois par mois miliyɔn 35 par mois par mois kalo a ka caisse noire premier ministre 75 par mois président 150 millions par mois n'i y'a boli bɛ e delila ka maa ye kɛlɛ la kaburu don na ko yan ne dayɔrɔ ye yan ko in don koyi parce que min b'an siranna ne m'o question jaabi min b'an siranna ko ni ninnu n'a ɲɛmɔgɔya dir'u ma an bɛ siran kɛ parce que kabini kelen olu nana an ko IBK ka taa ka bɔ yen k'a ka gouvernement ma foyi kɛ k'u ye jamana ci mais olu yɛrɛ nana u ye mun don ɲɛ tɛ k'u ka taa n'a ye u kana dabila dɛ ni dɔwɛrɛ banna k'u ka dɔwɛrɛ daminɛ parce que maa sisan ne dɔgɔnin mɛ n da bɔ kuma la joona le roi de Wasolo i taara ma k'a ka nin d'i ma technicien ko ka nin di aw ka droit don parce que aw bɛ baara la fɛ mais n'a ye kɛse wele kɛse ju bɛ cogo di o ko ba Seydou nin de bɛ yen nin t'i ka wari mɔ dɛ transparence e yɛrɛ b'i dusu da i b'a fɔ tiɲɛ la wari tɛ kɛse kɔnɔ mais olu nana an m'a dɔn min bɛ yen quoi olu yɛrɛ bɛ joli ta de transition de don olu b'a fɔ ko non k'a wagati tɛ sisan ye mais sisan fana tɛ wagati ye sisan ko sɔrɔdasiw ka fanga ta ka bɔ k'u bɛ biya ye k'u ka taa kɛlɛ kɛ ni mɔgɔw y'o fɔ ne yɛrɛ fana b'olu fɔ olu ye o pour que olu fana bɛ girigiri la place nɔfɛ k'u fana ka taa kɛlɛ kɛ déjà maloforow bɛ kan ka jeli par les djihadistes k'u fana bɛ mun na yan an ma kuma président ko la a digira n na vice-président Bade Seydou an ma kuma u ye gouvernement numéro bɛɛ ta ka tila ka maa b'a kunna a tila bɛɛ y'u ka mɔgɔ de ma a ma kuma a digira maaw la mais nin ye politique yɔrɔ de tellement ye politique de ye koduw de bɛ dilan yen institution de bɛ dilan yen élection bɛna dilan cogo min o de seni ko o de bɛ dilan yen sɔrɔdasi bɛ taa mun fɔ yen hali n'a bɛ taa ɲɛmaaya man kan ka d'a ma n'an bɛ nin fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛmaaya man kan ka d'a ma parce que u kan ka taa kɛlɛ kɛ wa ne bɛ se Niki Boli de la a bɛ mun ɲini ministère la yen e delila ka mɛn Kabala Kaduna da ko sɛfan sefu ma dɔn ka bɔrɔ k'olu kɛra ministère délégué u ye yan mɛn yɔrɔ dɔ mais o bɛ kan ka kɛ sisan o maa ma kuma o nin ye politique yɔrɔ de sɔrɔdasi man ka hali bɛ don yen u man ka nin bɛɛ ta k'a ɲɛmaaya di jaw ma o tuma a kɛra nkalon e ne bɛ nin fɔ ba se aw tɛ se yan dɛ n'i ye se mɔgɔw tun wa e n'ala cɛ olu tun bɛ se ka ko sisan nin bɛ k'a la n'a taara ka na hɛrɛ diya parce que mɔgɔ kelen de don Ouamet Suemi, il était le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Abidou Touré, le conseil spécial, sécurité spéciale, dont il y a un nommé, c'est pas IBK. Et maintenant, on connaît Touré. Et, on m'a ma koko do kame ko kalama koyi. On m'a fait voir pour on va assembler des députés. Et tu as dit de manière qu'à blaguer là, on m'a fait bien, on m'a posé. Rien de hasard, on va voir il m'a fait. On a un excellent truc. I bɛ min k'i cɛw na an b'a dɛsɛ ka tɛmɛ an b'an ta bɔ Maliko la an tɛ fɛn ɲini na dɛ an y'an ma ko a bɛɛ kan parce que kabini ko in daminɛna ba Seydou a bɛɛ ye janfa o de filɛ k'an kari nin kɔnɔ o fɛn min fana se la sa i bɛ mɔgɔw ma kan mɛ a y'a to k'a kɛ kalo 10 ni fila a y'a kɛ aw bɛ ɲina ni k'a sɔrɔ anw tun ma wuli a don ninnu tun tɛna coup d'état kɛ IBK la parce que a système kelen de bɛ yen walahi ɲɛ tɛ mɔgɔw tun tɛ ni coup d'état tun bɛ kɛ Ala kana hɛrɛ di yan. An de y'a jigiji k'a to a ju la sa k'u sɔrɔla ka na ka yiri ju bɔgɔti
sisan n'o tilayɔrɔ sera minnu b'a fɔ k'u bɛ jɔ k'olu tɛ don an bɛ k'aw jin ka kuma lamɛn sa ni cɛ m'a f'i ye wa e delila ka mɔgɔ jumɛn ye k'a bɛ taa jibato fɔ k'a b'a fɔ i den cɛ ka jugu komi sukuru k'a bɛ fɛn d'a ma wajibi n'ale b'a ka fɛn ɲini a k'a ka fɛn ɲini san n'an ka kɛli mɛ anw min kɔni bɛ an b'an hakili la don o don ko juru de b'an na ba jigi ko waridenw de sara anw nɔfɛ aw an t'u kɛra yan'an ka s'u ma f'a ka faamu ba Seydou tun b'a fɛ ka nin yɔrɔ de f'i ye. Ok, d'accord. Et là 66 74 33 48 biworo ni woro biwolo nan bisaban saba binan segi allô. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, votre nom, prénom, vous nous appelez d'où? Bon, vraiment on a trop into kɛrɛfɛ quoi. Comment allez-vous? Ça va quand même? Comme fin fait wuleli kɛ ni ala mais abé tɔgɔ de fɔ. OK, c'est monsieur Sissoko. Monsieur Sissoko, quartier jumɛn? Je vous appelle depuis la Sissoko. Monsieur Sissoko, que réagissez-vous de cette décision de la sémence? Bon, vraiment, moi-même, je soutiens sémence. Parce que je vous donne un exemple concernant le cas d'Amadouaya. Ko caman fɔra la, bon, fo caman tɛmɛna, bon, sisan ni sɔrɔsiw nana ka a tɛ kelen kɛ tuguni. Maliyɛnw yɛrɛ de tilala k'a fɔ ko an k'an kɔlɔsi. Ko n'an m'an kɔlɔsi ko mun kɛra Aya la k'a bɛ kɛ sɔrɔsiw la. Donc, les militaires, ils ont le plein pouvoir maintenant de prendre toujours qu'à côté d'eux. Mais vraiment, moi, quand même, je soutiens les militaires à 100%. Voilà, bravo aussi à tout le monde. Voilà, moi, je vais faire vos forts. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolo blanan bisabani saba binani seki allô. Allô. Ika radio faga. Salam alaikum. Wa alaikum salam. 1 minute de bibolo togoni jamu ban wole ka bomi. Muru Sako ga baraji. Sako ka hakilina jumenye ka fo semasi bina ye conseil national de transition konnana ka fo be surasu sengoroma dondo. Bon, isa ka ujimu na kumaina. Ika radio in faga s'il vous plaît, oui. Allô? Oui. Isa ka ujimu na kumaina. Vraiment, ne va soutenir pour la fois. Parce qu'il y a mis pour Tieno. Et Marako a donné à Kilnado. À Flana, Assemblée Koyana, on est resté à voir à tout sur le sous-boulot. On est à Kilnado. Après, on met du haut d'une arabe. Politicien à Kilnado. Donc, politicien reste là où il sera tout, on a gagné mon rôle. Ok. Ayo, nimbe dansigi bitala ni ala manga jonya jo annam. Amena nyon soro wati were ni kumaso kelen konna na jamukan kelen ale sanfɛ ka jawta jagarja dambele jamukan ka bor ɲɔgɔn kɛ tɔgɔ seru jamu siribe min ye nɛgɛ karafiya bɛ Suley Jara bolo Jean Jakite bismillah blog konnana bara in bɛɛ lajɛlen ka lakɔlɔsi Alimami Samori Touré PDG Masakɛ Mode Masakɛ an bɛ aw fo jamukan aw bɛ se k'a sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛ groupe Liberté Télévision ani an ka page Facebook kan a bɛ se k'a sɔrɔ Liberté Télé fɛnɛ kan ni Mali Vision b'a bolo 239 TNT 7 41 aw ni ce aw kan bɛɛ waati wɛrɛ inshallah.